हेलो एवरीवन +3 फोर्थ सेमिस्टर जियोलॉजी ऑनर स्टूडेंट तुमर कोर पेपर 9 रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क आउ 5 मार्क डिस्कशन करमा आज वीडियो रे। तो जेन माने भी तुमर पेपर 8 रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नुहे देखो ऑलरेडी हमर चैनल रे अपलोड अछि सेटा भी जेकि देखि पारबो आ प्रिपेयर हेई पारबो। तो आज वीडियो रे हमें देखबा तुमर पेपर 9 रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। तो तुमर पिले माने यूनिट 1 जेंडा कि इंटीग्यूमेंटरी एंड स्केलेटल सिस्टम रु मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रे जाउछे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्यूमेंट्स इन वर्टिब्रेट्स विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। नेक्स्ट रे जाउछे तुमर एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशंस ऑफ इंटीग्यूमेंटरी डेरिवेटिव्स स्केल्स फीदर्स हेयर्स नेल्स लॉस। 3 नंबर रे give a detailed account of axial and appendicular skeleton in vertebrates. Give a detailed account of axial and appendicular skeleton in vertebrates. Next, describes the jaw suspensorium in vertebrates with different types and evolutions. Next, explains visceral arches and their modifications in vertebrates. Unit 1 ରୁ most important 5ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏତିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ୟୁନିଟ୍ 1 ରୁ ଏତିକି ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସିବା, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ନି ଆସିଲେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏତିକି ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା। ତ ଏତିକିଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ୟୁନିଟ୍ 1 ରୁ 5ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସୁଛେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ types of scales, functions of skins in vertebrates, difference between axial and appendicular skeleton, types of jaw suspensions, structure of feathers hair, what are visceral rays, types of claws and nails, denitions in mammals briefly সেটা দেব বুঝিলা। তো এটা ଥିଲା তোমার यूनिट 1 ରୁ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन এটা। तो नेक्स्ट देखो हम एखन यूनिट 2 जेंटा कि डाइजेस्टिव सिस्टम ଆଉ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ରୁ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन काना काना अछि ना तुमर describes the comparative anatomy of alimentary canal in vertebrates, include the structure functions और different groups with special adaptation। तुम लिखला बेले सेटा सब ऐड करबो बुझिला। describes the comparative anatomy of alimentary canal in vertebrates, explains the digestive glands and their functions in vertebrates, includes liver, pancreas and other associated glands with their secretions and functions। next ଅଛି describes the types of respiration in vertebrates ଯେନ୍ତା କି ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚିଆଲ ସବୁ ତାର ଅକରେନ୍ସ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ସବୁ ତୁମେ ଏଡ୍ କରବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତୁମର explain the structure and evolutions of gills in vertebrates। next explain the structures and evolutions of lungs in vertebrates, describes air sacs in birds and their significance, describes the accessory respiratory organ in fishes, discuss the adaptations of digestive and respiratory system in different habitat। इटा पिला माने तुमर हला इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तुमर यूनिट 2 रू। यूनिट 2 रो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रे काना काना आसु ना नेम द parts of alimentary canal, functions of liver in vertebrates, functions of pancreas, types of teeth with examples, what is cutaneous respirations, what is branchial respirations, what is pulmonary respirations, difference between gills and lungs, name the accessory respiratory organ found in fishes, structure of lung in mammals, what are air sacs, functions of air sacs in bird, what is swim bladder, functions of swim bladder, name the types of lungs in vertebrates। এটা রহলা পিলাମାନେ তোমার यूनिट 2 ରୁ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखमा हम एखन यूनिट 3 जेंटा कि सर्कुलेटरी एंड यूरोजेनिटल सिस्टम। यूनिट 3 रो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रे केनटा आसुचे ना describes the general plan of circulatory in vertebrates। describe करबो general plan of the circulation system के in vertebrates रे। next explains the evolutions of heart in vertebrates, describes the aortic arches in vertebrates and their evolutions, next describes the structure and types of kidney in vertebrates, explains the formations and structure of nephron, next describes the evolutions of urogenital ducts in vertebrates, describes the male reproductive systems in a mammal,
ତାପରେ describes the types of mammalian uterus with suitable examples. Short question ରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ define circulations, types of circulation, what is double circulations, draw a neat level diagram of three chamber heart, what is syncytial varus, what is conscious Attarius or bulbous Attarius, what are atretic arches, name of the atretic arches present in the human embryo, functions of kidney, draw a level diagram of nephron, what is glomerulus, differentiate between phonephros, mesonephros and metanophros, what is urogenital duct, differentiate between male and female reproductive system, types of mammalians uterus. এটা রহিলা পিলাମାନେ তোমার यूनिट 3 ର important question. তো next দেখমা last unit 4 nervous system and sense organ. Describes the comparative anatomy of brain in vertebrates, explain the structure and functions of spiral cord in vertebrates, describes the cranial nerves in mammals, discuss the automatic nervous system in vertebrates, classify receptors and explains their general structure and functions, describe the structure of eye in human and explains the process of vision, describe the structure of ear in human and explains the mechanism of hearing, তারপরে রাইট এ কম্পারেটিভ অ্যাকাউন্ট অফ ভিজুয়াল অ্যান্ড অডিওটারি রিসেপ্টর্স ইন মেন মোস্ট ইম্পর্ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4 ରୁ ତ ନେକ୍ସଟ ତାହେଲେ ରହିଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କାଣା ଆସୁଛେ ନା ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଜର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ସେରିବ୍ରମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ସେରିବେଲମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ମେଡୁଲା what is spinal cord, give its functions, what are cranial nerves, how many pair are present in mammals, name any four cranial nerves and their functions, what is reflex actions with example, classify receptors with example, what are photoreceptors, where are they located, what are mechanoreceptors, give example, draw a level diagram of human eye, draw a level diagram of human ear, what is the functions of semicollar canals, differentiates between visual and auditory receptor, draw a level diagram of human eye with তার functions, তারপরে draw a level diagram of human ear with তার সাথে তার functions ବି ତୁମେ add করব। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପେପର 9 ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେ ଏଇନା 1 ମାର୍କ ଆଉ 2 ମାର୍କ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ କଭର କରିଦେବ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ତ ତୁମର ଏଇନା ସବୁ କଭର ହେଇଯିବା। ତ ଯେନ୍ ମାନେ ସବୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଇଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହେବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇছে ସବୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇବାର୍ ଲାଗି टेलीग्राम चैनल लिंक आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थिबा आ जेन माने भी हम चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे पिले हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो के लाइक कर दियो, तुम संग साथी मन संग शेयर कर दियो कि से भी जानी पारबे पेपर 9 रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ पेपर 8 रो जदी वीडियो न देखो चैनल के विजिट करी पेपर 8 रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रो वीडियो भी तुम देखि पारबो।